Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Canal 29. Nous sommes heureux de vous recevoir pour une nouvelle émission qui va nous donner l'occasion de partager en votre compagnie l'agenda communal et ainsi pour chacun des résidents de découvrir les différentes activités qui seront proposées en ville de Vernier. Et pour assurer cette présentation, les informations seront partagées en plusieurs langues, dont notamment l'arabe avec la présence de Tikra. Tikra, bonsoir. Bonsoir Bernard. أحبتي مشاهدي قناة كانال 29 أحييكم تحية مسائية طيبة وأرحب بكم كمعتاد ترحيبنا بكم أمسية كل أربعاء لنلقي بين حضراتكم نشرة نشاطات الأسبوع القادم فأهلا وسهلا بكم. Et en dehors du français et de l'arabe, les informations seront également partagées en lingala avec la présence de Germaine pour l'émission d'aujourd'hui. Germaine, bonsoir. Bonsoir Bernard, bienvenue na Canal 29. Tout de suite, commençons à découvrir ensemble cet agenda hebdomadaire. La première information concerne l'association Joyeux Dimanche qui propose de manière mensuelle un repas au centre de quartier du Lignon. Le prochain rendez-vous, ce sera le dimanche qui vient. Nous serons le 13 mars. Pour ces repas, il est demandé un montant de 10 francs minimum par personne, ce qui inclut les boissons. Le menu qui vous sera proposé pour dimanche prochain sera une salade printanière suivie d'un risotto au bolet avec saucisson tessinois et puis une glace vanille au coulis de fruits rouges en dessert avec le café. Pour ce repas, il faut s'inscrire. Vous avez jusqu'au 12 mars à midi, dernier délai pour pouvoir faire votre inscription. Il y a 2 numéros de téléphone qui sont mis à disposition pour pouvoir effectuer ces inscriptions. Les 2 numéros sont les suivants: 022 796 62 79, on le répète, 022 796 62 79, ou encore le 022 796 28 53, là aussi on vous le redonne, 022 796 28 53. C'est donc pour le rendez-vous de dimanche prochain, 13 mars. Le prochain rendez-vous sera pour le mois d'avril et nous aurons l'occasion d'y revenir. أحبتي نبتدأ نشرة نشاطات الأسبوعية لهذه الحلقة بخبر يتعلق بشوي ديمونش الأحد السعيد، وهي فعالية تقدم يوم 13 من مارس في سنتر دو كارتيه دو لينيون. في هذه الفعالية ستقدم وجبة عمومية فقط بمساهمة 10 فرنك يمكنكم أن تتذوقوا كل الأطعمة المطروحة، وأيضا داخل هذه 10 فرنك تتضمن المشروبات التي تقدم على الطاولة، فإذا كامل الوجبة تقدم ب10 فرنك. أما قائمة الأطعمة التي ستتضمنها هذه الوجبة في يوم الأحد السعيد فهي ستكون كالتالي: ستكون الوجبة تبتدئ بسلطة ربيعية، ومن بعد تقدم الأطباق الرئيسية اللي هي غيزيتو مع مقانق بالدجاج، وأيضا معها البطاطا الحلوة. مضاف بعد أن تنهي هذه الوجبة يضاف لها أطباق الحلويات المكونة من الآيس كريم بالفانيلا، وأيضا معها الكريم والعصير، عصير الفواكه الغوج، ومن بعد تقدم لكم القهوة. وإذا أحببتم مشروبات أكثر ستكون أيضا بإمكانكم أن تشربوا ما تشاءون مما يقدم على الطاولة. التسجيل متاح ومفتوح حتى يوم 12 من شهر مارس الحالي، ولكن يفضل أن تبادروا إلى الحجز حتى تضمنوا وجود مقاعد لكم إلى مقاعد هذه الفعالية اللطيفة. يمكنكم استعمال هاتفين وليس هاتف واحد لحجز أماكنكم. الهاتف الأول يحمل رقم 022 796 6279، وكالرقم 022 796 6279. أما الرقم الثاني فهو 022 796 28
53. سأكرر الرقم مرة أخرى 022 796 2853. فإذا نتمنى لكم أوقات ممتعة في أحدكم السعيد. Bandeko tolobela likambo ya repas association ya Joyeux Dimanche babongisi yango repas kolia mokolo ya dimanche 13 mars na kati ya centre quartier ya l'Union. Oyo nyonso soki ozalaka yo moko bi oza yo moko mokolo wana okoki kokende kolia esika wana mpona 10 francs ya pamba kolia. Menu, napesa bino menu du jour, babongisi salade, loso na maïebo, tobingi champignon, maïebo, loso na maïebo, na saucisson, pe dessert ezali, ya glace vanille na café. Wani ezali pona 10 francs ya pamba. Pe okoki ko réserver place na yo, o bengi na pesa numéro, na téléphone 022 796 62 79 na bandeli 022 796 62 79 eza deux numéros mosusu eza na 022 796 28 53 na bandeli 022 796 28 53 wana kozwa ba renseignement pe mpona koreserve place na yo bien avant les 13 po ete moto nyonso po ozala na esika na yo ya kofanda bobosana te mokolo ya dimanche 13 mars mpona association ya Joyeux Dimanche bato nyonso soki oza yo moko kende kuna okolia mpona 10 francs ya pamba. Depuis la semaine dernière, l'Écho de Vernier a commencé la présentation de sa nouvelle pièce de théâtre pour l'année 2016. Il s'agit d'une pièce de Jean-Michel Rive qui a été mise en scène par Michel Rossi et qui s'intitule Au musée Muséba. Vous avez jusqu'à la date du 23 mars pour pouvoir assister aux différentes représentations. On vous rappelle les jours et horaires pour ces différentes représentations. Il y a les mardis et mercredis à 19h, les vendredis et samedis à 20h et enfin les dimanches à 17h. On vous rappelle que pour les personnes qui sont munies d'un ticket d'entrée, eh bien un buffet leur sera proposé. Celui-ci se tiendra avant ou après le spectacle selon l'horaire de la représentation. أحبتي كنا قد أعلنا عن هذا الموضوع في الأسبوع القادم، فمنذ يوم 4 من شهر آذار كان قد ابتدأ العرض المسرحي الذي تقدمه إيكو دي فيرنيا على صالة ديغونش، مسرحية لجان ميشيل غيب من إخراج ميشيل غوسي، عنوانها أوميزو أو موزي Musée Bas. Au musée Muséba. Okay. C'est bizarre, hein? Oui. أوكي. فهذه المسرحية مستمرة في عروضها، وقلت إنها بدأت من يوم 4 آذار لكنها ستستمر حتى يوم 23 من شهر آذار الحالي. إذا كنتم من المهتمين بمتابعة عروض هذه المسرحية فيمكنكم انتقاء اليوم الذي يناسبكم لكي تذهبوا لمشاهدتها، فهناك برنامج محدد للعروض المسرحية. سألقي على حضراتكم توقيتات وأيام العروض المسرحية. في يوم الثلاثاء والأربعاء يقدم العرض المسرحي عند الساعة 7 مساء. يوم الجمعة والسبت يقدم العرض عند الساعة 8 مساء. أما يوم الأحد استثناء فيقدم عند الساعة 5 عصرا. طبعا هناك بوفيه سيكون مفتوح ومتاح لحضراتكم لكل من لديه تيكت بطاقة لدخول المسرحية، سيكون بإمكانه الاستفادة من البوفيه المفتوح. طبعا هذا البوفيه ستكون أوقات تواجده أما قبل العرض أو حسب العرض، ذلك يتوقف على توقيت ساعة العرض. فإذا نتمنى لكم مشاهدة ممتعة مع مسرحية Encore une fois Bernard, un musée Muséba. Ok, voilà, bandeko bolimbisa.
na pesa bino pièce à théâtre oyo nyonso basepelaka na théâtre eko ya Vernier na babongisi théâtre yango na salle de Ranche ti mokolo le 23 yango ebandaki déjà le 4 ekosila le 23 mars oyo nyonso asepelaka na bapièce à théâtre akoki kokende kuna moto abongisi bapièce yango Jean-Michel Rib et mise en scène ya Michel Rossi pe pièce yango babengi yango haute musée basse yango pièce ya théâtre napesa bino mokolo ekozala mokolo ya mardi na mercredi na ngonga ya 19h mokolo ya vendredi na samedi na ngonga ya 20h pe mokolo ya dimanche na ngonga ya 17h yango ekobanda obosana te ti mokolo le 23 mars buffet ezali pe après spectacle bobosana te nyonso asepela na théâtre akoki kokende na salle des Ranches. Et puis, on est toujours aussi bien servi que par soi-même. Donc, pour vérifier cet adage, on vous donne la date de l'Assemblée générale de notre association, l'association Vidéo Avanchet, qui, je vous le rappelle, gère Canal 29. Cette Assemblée générale ordinaire se tiendra la semaine prochaine, le vendredi 18 mars. C'est à 19h30 et le lieu, c'est le centre de quartier de Poussy. L'occasion pour vous de prendre connaissance du bilan de l'année écoulée, mais également de découvrir les projets pour l'année qui a déjà bien débuté puisque nous en sommes à son 3e mois. Voilà donc le rendez-vous pour cette Assemblée générale. Il y aura une verrée à l'issue de la tenue de cette Assemblée. On rappelle la date, vendredi 18 mars, 19h30, centre de quartier de Poussy. أحبتي، تعقد جمعية فيديو أفونشي اجتماعها السنوي العام الذي سيعقد في يوم 18 من شهر آذار عند الساعة 7:30 مساء في سنتر دو كارتيه دو بوسي. في هذا الاجتماع سيتم تناول عرض الفعاليات والنشاطات التي كانت قد أقيمت للعام الماضي من عام 2015، وأيضا ستتم مناقشة الخطة العمل المستقبلية للعام الحالي عام 2016. فإذا في يوم 18 من شهر آذار سيعقد هذا الاجتماع السنوي العام للجمعية التي ترعى نشاطات كانال 29. Ndeko association ya vidéo ya Avanchet yango géraka chaîne na biso ya Canal 29 bango ba yango tobongisi assemblée générale ekozala mokolo ya vendredi 18 mars na ngonga ya 19h30 yango ekozala na centre quartier ya Poussy pe ezali mpona kolobela bilan ya 2015 pe kolobela ba projet na biso oyo ebandi na 2016 obosana te mokolo ya vendredi 18 mars na ngonga ya 19h30 na centre du quartier ya Poussy. Pour le repas du mercredi aux Avanchets, connaissez-vous déjà le menu qui vous sera proposé la semaine prochaine? Nous serons donc le mercredi 16 mars. Eh bien, ce menu sera constitué en entrée d'une soupe de légumes, suivie d'un émincé de poulet au curry, accompagné de pommes de terre délices et d'un dessert. On vous rappelle que le menu complet est proposé pour un montant de 6 francs et les boissons sont en supplément. Le lieu où sont servis ces repas, c'est le centre de quartier des Avanchets. Les repas sont servis à midi. En ce qui concerne les inscriptions, celles-ci peuvent être effectuées jusqu'au mardi précédant le repas et ce avant midi. Il y a un numéro de téléphone à votre disposition pour pouvoir procéder à votre inscription et c'est le 076 630 33 71. On le répète si vous ne l'aviez pas encore déjà noté, 076 630 33 71. Voilà pour le rendez-vous du mercredi 16 mars. للمواظبين على حضور وجبة طعام يوم الأربعاء خصوصا من سكان المنطقة الذين أصبحوا من المخلصين لهذه الفعالية،
وجبة يوم الأربعاء غوبا سان فرانك التي تقدم دائما في سانتر دي كارتيه دي زورونشي في نفس الوقت عند الساعة 12 ظهرا وفي نفس المكان. هذه المرة ستقدم لكم قائمة أطعمتها لظهيرة يوم الأربعاء القادم المصادف 16 من شهر آذار. ستقدم لكم قائمة أطعمتها التي ستحتوي على أولا شوربة خضار التي تفضلونها، ثانيا ستقدم الطبق الرئيسي وهو الدجاج بالكاري مع البطاطا الحلوة، وتختم طاولتها بطبق من الحلويات المصنوع بيتيا. كامل الوجبة تقدم ب6 فرنكات فقط، ولكن هناك سعر إضافي لمن يطلب المشروبات. الحجز متاح لحضراتكم من الآن وحتى يوم الثلاثاء القادم الذي يسبق يوم تقديم الوجبة، أي يوم 15 آذار. إذا أحببتم أن تشاركوا أصدقائكم وأصحابكم وعوائلكم في التمتع بوجبة غوبا سان فرانك، يمكنكم استعمال رقم الهاتف الذي هو 076-630-3371. أكرر رقم 076-630-3371. شهية طيبة للجميع. Bandeko tolobela likambo ya repas na avanché na kati ya centre commercial ya avanché kuna babongisa na kati ya centre ezali na centre commercial ya avanché kuna na kati tozali na centre du quartier na biso yango esika babongisa mpona kolia mpona kolia mokola mercredi nyonso na ngonga ya midi oyo nyonso sepeli tozalaka yo moko toza na baninga olingi kokelia kuna okoki kokende na yo eza mpona moto nyonso. Mpona mercredi oyo ezoya babongisi soupe ya légume na poulet ya curry na pomme de terre délice. Dessert ezali nyonso wana eza mpona je sais plus, c'est pour voilà bolimbisa ngai nazotala nyonso wana ezali mpona 6 francs ya pamba. Okolia bien koloba te mpona 6 francs ezali ya mosusu biloko ya bongo te, eza vraiment baprofessionnel bato balambaka kuna mpona 6 francs ya pamba okolia na centre du quartier na biso ya avanché ezali na kati ya centre commercial ya avanché mpona mercredi prochain na ngonga ya 12h. Pe okoki koreserve place na yo bien avant mpozala sur kozwa place na yo. Napesa numéro 076 630 33 71 na bandeli 076 630 33 71 mpona koreserve place na yo ya kolia mokolo ya mercredi na ngonga ya 12h. Dans le cadre du Festival du film et Forum international sur les droits humains, il y aura 2 soirées exceptionnelles qui seront organisées en collaboration avec la ville de Vernier et sur notre commune. Les 2 rendez-vous, si vous regardez l'émission ce soir, ça va. Si vous la regardez demain dans l'après-midi sur le réseau câblé, ça ira encore, mais c'est vrai que les 2 dates sont assez proches. Alors, le premier rendez-vous, c'est demain, jeudi 10 mars. Le lieu, c'est le foyer des Tates dès 18h30. Il y aura une rencontre avec les réfugiés du foyer, mais ainsi que la projection du film Nice People. Le deuxième rendez-vous, ce sera en fin de semaine, vendredi 11 mars. Cette fois-ci, ce sera à la salle du Lignon à 19h. Là, il y aura la projection du film Rebelle du foot d'Éric Cantona et cela sera suivi d'un débat ainsi que d'un apéritif convivial. Voilà donc les 2 soirées exceptionnelles qui sont organisées sur notre commune dans le cadre du Festival du film et Forum international sur les droits humains. ضمن الأجواء الاحتفالية في مهرجان الأفلام ستقام هناك سهرتان استثنائيتان تقدم فيهما الأفلام. هذه السهرات الاستثنائية ستقدم بالتعاون مع فيستيفال دو فيلم فورم انترناسيونال سور لو دغوا أومان مع لا فيل دو فيرنية. هذه السهرة ستقدم للاجئين في الفوية دو تات.
السهرة ستقدم عند الساعة 6:30، وكما ذكرت ستكون داخل الفوية، ثم سيتبع هذه السهرة حوار أيضا للتعارف ما بين سكان الفوية وما بين النشطاء القائمين بهذه النشاط. الفيلم الذي سيعرض يوم الخميس 10، يعني غدا 10 من شهر آذار، هو بعنوان Nice People. أما الفيلم الآخر الذي سيقدم في يوم الجمعة المصادف 11 من شهر آذار، فإنه سيقدم هذه المرة في سال دولينيون، وأيضا بوقت عرض مختلف، إذ وقت العرض سيكون في الساعة 7 مساء. وأيضا الفيلم مختلف، إذ سيحمل عنوان فيلم غيبال دو فوت. هذا الفيلم من تنفيذ إريك كانتون، يتبعه نقاش بخصوص الفيلم، بخصوص أوضاع اللاجئين، نقاشات ستكون بالتأكيد تحمل الكثير من الأجواء، أجواء الصداقة، أجواء التعاطف، من الأجواء الحميمية ما بين القائمين بهذا النشاط وما بين سكان الفوية. لا تفوتوا عليكم فرصة أن تطلعوا على الفيلمين، وأيضا ربما على أصدقاء جدد. Bandeko Festival, il y a film et un forum international na ville de Vernier. Bango bongisi soirée mi balé, vous a 2 fois pour na droit humain. Voilà, Bobo Sanate, ils allaient vraiment soirée moko important. Moko la jeudi 10 mars na foyer des Tates. Oui, foyer wana, foyer des Tates. Na Kobanda Langonga à 18h30. Puis ils allaient raconter na ba réfugiés nyonson na foyer wana pe bakotia projection. Ils ont moi film bakotia ba bengi yango Nice People. Et mokola vendredi 11 mars na eroleka na salle de l'Union Kobanda Langonga à 19h, projection yango ekozala babengi Rebelle du foot, ekozala ya Eric Cantona boyebi azalaki un grand footballeur. Pe ekozala suivi na débat na moi apéritif na souka Bobo Sanate. Ils allaient vraiment très important festival wana, ils allaient organiser pour na droit de l'homme na foyer l'État. Et puis une dernière information, mais on l'a reçue hier, alors évidemment elle ne va paraître qu'en français, c'est juste pour les gens qui aiment la gymnastique, vous êtes certainement très nombreux. Alors si cela vous passionne, le dimanche 13 mars, il y a un rendez-vous au centre sportif du Bois des Frères, de 8h le matin à 19h le soir. Et en plus, c'est un des aspects plus exactement de la gymnastique qui est assez impressionnant puisqu'il s'agit de gym acrobatique et ce sera le championnat Genevois et Swiss Open. Donc ce sera certainement des moments très très forts dimanche 13 mars au centre sportif du Bois des Frères de 8h à 19h. Et puis, on rappelle que si vous nous regardez le mercredi, nous sommes en direct aux Avanchets, nous sommes en direct sur Internet. Sans ça, il faut patienter jusqu'au jeudi à 14h pour nous voir ou un peu plus de temps pour pouvoir retrouver nos émissions sur Internet. Qu'en penses-tu, Fikra? Ça, c'est plus facile à dire que muséo, oui. bas musée. Non, au musée, musée bas. Oui. On se retrouvera la semaine prochaine. C'est facile, bien sûr. أحبتي، كما ترون شارفت نشرتنا الأسبوعية على الانتهاء. قدمنا لكم فيها الكثير من الفعاليات والنشاطات التي أتمنى أن تكون قد راقت لكم. لم يتبقى لي إلا أن أتمنى لكم ليلة طيبة، ولكن إن فاتكم متابعة هذه الحلقة مباشرة كما نعرضها الآن، يمكنكم أن تتابعونا دائما على صفحتنا وين؟ في الفيسبوك، صفحة كانال 29. أما إذا أحببتم أن تتابعونا أكثر، يمكنكم أن تجدونا على اليوتيوب. دائما سأتمنى لكم ليلة طيبة هانئة وعطلة أسبوع رائعة. نلتقيكم في الأسبوع القادم على نفس الشاشة في نفس التوقيت. إلى اللقاء.
Mandeko, tokomi na ngona se asuka, totika bino, voilà, émission na biso, bafai na avanché, bazwaka biso en direct, mokola mercredi, pe soko nini kozala biso na internet, faut kozala biso ti mokola jeudi, yango, tokoti yango mokola jeudi, pe tozali na Facebook, na YouTube tozali, bobosana te, voilà, pe soko kozala kabe, okoki koluka biso, kozwa biso, botika malamu, tokomi basima. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente fin de soirée. Vous espère au rendez-vous la semaine prochaine, mercredi à 20 h pour une nouvelle émission. Et on en profite toujours pour vous rappeler que si vous voulez partager les activités de votre société ou si vous êtes à l'origine de l'organisation d'un événement qui se tiendra sur la ville de Vernier, eh bien n'hésitez pas à nous envoyer l'information. Vous pouvez utiliser notre adresse email canal29@bluewin.ch. Et seul petit bémol, pensez toujours à prendre un petit peu d'avance entre la date de la tenue de votre manifestation et le moment où vous partagez celle-ci, de façon à ce que chacun ait le temps de s'organiser pour pouvoir envoyer les textes à nos présentatrices et leur assurer également le délai nécessaire pour procéder à la traduction. Par avance, toute l'équipe vous en remercie. Excellente fin de soirée et à la semaine prochaine.